Mimi, I got a new bag again. Ginamit ko muna yung new bag, yung bagong bag. Ayun, dala-dala ko. Kasi maganda kasing paglagyan kung ano-ano. Yung ano-ano. Yung ano-anong anak-anak sabi mo, Mini. Gamitin mamaya ng asawa ko, not mamaya, next time. Lalakad ko. Mga coffee shop. Nagbubukas pa lang. Maaga pa kami. Mamaya yan dito. It's a very busy place.